Episode মায়ের মন্দিরে মেন গেটের সামনে কেউ জুতো খুলবেন না, সমগ্র ভক্তবৃন্দদের অনুরোধ করা। Ayo, lo udah nang aja sih nah. Mana sini lah, saya cuma lagi nih, tapi nih. Udah makan sih, tapi sebentar. Nufulan nih. Terus udah lagi nih. परिक्रमा करके गेलची बहा जाते रही। সমগ্র ভক্তবৃন্দদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে নিজের মনোদুর্গা এবং মুখার্জি রোডের সামনে বিনামূল্যে জুতো রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মায়ের মন্দিরে মেন গেটের সামনে কেউ জুতো খুলবেন না, সমগ্র भैया साइड होना थोड़ा साइड हो जाना।
Salah pre. Selesai. মন্ডল মালদা नायनि फैनायनि लामाया बेसे भिर जानानै दं नै दहाय जोंबो जों गाखोनो हायोमोन दाबो फैगासिनो बिसोरो मन्दिराव थांनो फैनाय मानसिफोर लाइन खालायनांगौ चप्पल लेके जाओ बांद्राय सानजौनाया लाइन जानांलायबाय खोमा